बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, आज से हम आपके लिए एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पहलवानों का एक अखाड़ा हुआ करेगा। जिस तरह फ़न पहलवानी पर ज़वाल आया है और हमारे दीगर खेल, हमारी रिवायात, हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर इस मॉडर्निज़म के सैलाब में जिस तरह से गुम होता जा रहा है, इस सेगमेंट में हम उन तमाम चीज़ों को ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि पहलवानी के अलावा वो दीगर खेल जिन्हें खेल कर हम बड़े हुए हैं, मैं क्रिकेट और हॉकी के अलावा जो दीगर हमारे लोकल खेल जिसे आप कह लीजिए, जो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में खेले जाते हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, जैसे कोकला छपाती है, जैसे बर्फ़ पानी है, जैसे लुक्कड़ मिट्टी है, मगर इन खेलों की अब सिर्फ यादें हमारी ज़िंदगियों में रह गई हैं। कहीं हमें कोई इनका ज़िक्र करता हुआ नज़र नहीं आता। उन खेलों को भी, उन यादों को भी ताज़ा करने की कोशिश किया करेंगे हम अपने सेगमेंट अखाड़े में। मुख्तसर ये है कि अखाड़े में आपको कल्चर और सकाफ़त भी मिलेगी, सियासत भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और मोहब्बत भी मिलेगी। आइए आपको अखाड़े में ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। खारियां नूं ते दुनिया भुल ही गई। दुनिया ज़रूर भूल गई है, मगर आज भी इस खित्ते का फ़ख्र हैं हमारे पहलवान, हमारे अखाड़े और आप जैसे लोग। आए दिल करदा तुहाडा मत्था चूमला। बड़ी मैनूं उत्थे आण तक टाइम लग जाना। अपना शहरी छुरी दा भी शौक जी आ। जी जी जी, शेर भी कहता हूँ। शहर भी भलवान ही हुंदा है। अच्छा, मोहब्बत। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਏ ਢਹਿ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ। जिस मुशहरे च पैसे ना मिलन ढਹਿ ਜਾਂਦਾ। ये आपका अखाड़ा है वैसे? हाँ जी, आ मेरा अखाड़ा है। अच्छा। आ अपने मुंडे खुंडे आ सारे। आ शीशा पहलवान। अच्छा अच्छा आ अच्छू आ मेरा बचपन दा यार है। अच्छा। बड़ियां बारां वेखियां जनाब। ओए बड़ा बड़ा पहलवान सी ये भी अपने दौर च। बड़ा नाम सी ਇਹਦਾ। अच्छू साहब का? अच्छू पहलवान। मेरा नाम जोगी पहलवान है। आया वैसे जिड्डी उम्र हो गया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मेरी उम्र खलीफा वाली हो गई, आपकी? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਟੂਈ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। और तू छितर ते नहीं खाने होए। आपने इसके क्यों कान पकड़वाए में? आ बादाम चोरी करदा जे खलीफे होरां दे। आ शाह होरां नूं दस ओ किथे खाना बादाम होए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। वो क्या? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਛੂ ਓਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚ 3 ਬਦਾਮ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। बस। ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਛੂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਛੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? कह रहा हूँ छोड़ दे, छोटा सा तो मामला है। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। वैसे मुझे इकबाल का मिसरा एक याद आ गया। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। हुआ ना जोर से उसके कोई गरीबां चाक, ਆਹਾ ਹੁਆ ਨਾ ਯੋਰ ਸੇ। उसके कोई गरीबां चाक। ਆਹ ਅੱਗੇ ए मुक गया ही। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇ। ते साडे इस जोगी पहलवान दा तारफ किने कराना? आपके तारुफ से तो शुरू किया है प्रोग्राम। ते दसो ना कि इन्होंने बड़े बड़े कारनामे सारे अंजाम दिते। आप बताइए ना। जनाब यकीन करो एक करी आ गड्ड फस गई। अज मैं मौले जट च नहीं सी फस वो गई। जिसमें नूरी नत आके वो सहारा दे के फिर उसको निकालते हैं। हाँ बिल्कुल इंज ही गड्ड फस गई। यार वैसे नासिर अदीब साहब को दाद देनी पड़ती है। एग्जैक्ट मुझे जुमले की कंस्ट्रक्शन याद नहीं है, मगर क्या जुमला वहाँ उन्होंने नूरी नत को दिया है। वो जब सुल्तान राय साहब भी जोर लगा रहे हैं और नूरी नत भी जोर लगा रहा है, तो वहाँ नूरी नत का जुमला है जिसका मफहूम ये था कि औकात तो वद बोझ नहीं चुकीदा, नहीं तो मोड़ा जवाब दे जाता। औकात तो वद वजन नूं मोड़ा कदे नहीं देदा। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਢਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। मैं रौला पाया पूरे पिंड च। मैं क्या कड्डो भी गड्ड। मैं आया फिर आपने मोटे के जोर से निकाल दी होगी। मैं सारे ने पीछे पीछे की तो मैं कहा पीछे हो जाओ। अच्छा। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਫਿਰ ਗਾਡਲ ਵਧਿਆ। फिर ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। तो फिर वो गढ़ कैसे निकली? ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। 6 महीने बाद भी असी कढ़वाई पहलवान को ही है। ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਰਾਂ ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? इन्हें अज करके जेब चो फोन कढ़िया, ਆਇਆ क्रेन मंगाई है तो कढ़वा दी। ਅੱਛੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ। आ गए औकात ते। ਆਏ 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 ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों? मेरे नाल किन्ने घुलना सी?
ਹਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਰੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛੂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ वो कैसे? ਹੁਣ ਗਿਆ ਅੱਛੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੰਗੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਜੋਗੀ ਹਯਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹਯਾ ਤੂੰ ਕਰ ਆ ਯਾਦ ਹੀ ਜੋਗੀ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮੇਲੇ ਤੇ ਘੁਲਿਆ ਸਾ। ਆਏ 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 ਐਡਾ ਛਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਰਗਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ ਆ ਟੀਰਾ ਸੀ। अच्छा, वो शाहकोट के मेले की कुश्ती का जिक्र हो रहा ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਛੂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ है। अच्छा, वो कैसे? ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਿਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਰਿਛ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, फिर क्या हुआ? ਬਸ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਬ ਤਲਕ ਸ਼ਮਾ ਜਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ मतलब ਰੇਚਾਂ 'ਚ ਖਾਰੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਜੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ रिच की? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਏ ਆਏ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਰੇਛ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੇ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਚ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਡਿਆ अच्छा, उस कुश्ती का अंजाम क्या हुआ फिर? ਲਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ? तो फिर बराबर रहा मुकाबला? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੇਛੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੇਛ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾਤਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਮੁੜੀ, ਆ ਮੁੜੀ। ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਰੇਛ ਮੁੜਿਆ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ जनाब, ਆਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲਾ ਨਾ ਬਸ ਘੋਲ ਮਿਲ ਜਾ अच्छा, इनकी बात कर रहे थे आप, अच्छू साहब की। ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਹੈ अच्छा, बुलबुल कौन है जी? ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं, मैं नहीं जानता। ਹਾਏ 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 ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖਾੜੇ 'ਚ ਉਹੀ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਜਿਹਦੇ ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ खौफ से? ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਭਲਵਾਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ आपने इतनी तारीफ कर दी है बुलबुल पहलवान की कि मुझे तजस्सुस पैदा हो गया है कि आखिर उन्हें देखे तो सही, वो हैं कौन? ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਓਏ ਆ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ये हैं बुलबुल पहलवान? हाँ जी पट्ठा जोगी पहलवान ताजी तानिका हाय मैं सदके छोटे उस्ताद जी भी बैठे ने उस्ताद जी ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਬੁਲਬੁਲ वो उधर भी उस्ताद जी बैठे ने उस्ताद जी तानिका हल्की आंच ते हो जी एक्सरसाइज करता खलीफा जी ਚੰਬੇਲੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਘਰੇ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। वो तो पहले नहीं उठन जोगा मुंह ही होता है धोती ने छोड़ के रखी है आए 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 जिउंदी रोती रानी खलीफा जी ਚੰਬੇਲੀ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਚੱਲ ਵੇ ਬੁਲਬੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਇਥੋਂ बुलबुल उठा के तितर जे भाला ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। होया की है खलीफा जी मैं ताड़े कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। होया की है ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। खलीफा जी ਇਹ ਗੁਰਸ ਫੜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੇ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਧੀ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ हाय हाय ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ 2-2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ अब पुत्र इधर आए ਉੱਠ इधर ਬੈਠ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਢੇਰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ए तेरा ब्याह मैं इसे मुंडे नाल ही कीता ओए कुड़ी नु क्यों तंग करदा रहना ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਲ ਆਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਤੇ ਹੋਂਟਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੂ।
ਵੇਖ ਲਓ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡੀਪੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੱਲੋ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਓਏ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਤਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? क्यों? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ, जनाब, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ वाह, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। सुभान अल्लाह। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। अच्छा, आप देखिए कि खलीफा साहब की बात ने मुझे ग्रेट गामा पहलवान जो हैं उनकी याद दिला दी है। और जो अजीम पहलवान गुजरे हैं ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में, उनमें से सब तो नहीं मगर अक्सर ऐसे थे जो अपने किरदार के भी पहलवान थे। और उनका मानना ही ये था कि पहलवानी तो है ही ताकत के ज़ब्त का नाम है। वाह, असल पहलवानी ताकत के होते हुए उस ताकत को कंट्रोल में रखने का नाम है। जो वाक़या मैं आपके साथ गामा पहलवान साहब का शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई अफसानवी वाक़या नहीं है। ये अलग बात है कि जैसे गामा साहब अफसानवी किरदार लगते हैं आज, उनका ये वाक़या भी अफसानवी लगता है, मगर ये हकीकी वाक़या है। और सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, जर्नलिस्ट ने इसको देखा, इसको रिपोर्ट किया और ये तारीख़ का हिस्सा है। पार्टीशन के बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान का इंतखाब किया, गामा साहब उनमें से थे। द ग्रेट गामा पहलवान, वो तकसीम के बाद मोनी रोड पर आकर, लाहौर में जो मोनी रोड है, यहाँ रहते थे ਇਹ ਬਲਾਲ यासीन दे महल्ले। जनाब। और जब तकसीम के बाद फसादात शुरू हुए, एक आग लग गई थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में। हर शख्स ही जल रहा था, कोई मार रहा था, कोई उस मारने का बदला ले रहा था। बहरहाल मोनी रोड पर जिस जगह गामा पहलवान साहब रहा करते थे, वहाँ पर जब मुसलमानों को एक खबर पहुँची कि भाई मुसलमानों को बहुत मारा जा रहा है, तो ये गामा साहब के मोहल्ले में आ गए कुछ लोग। क्योंकि गामा साहब की गली में कुछ हिंदू भी रहा करते थे। तो गामा साहब मुसलमान थे और हिंदू जो थे वो उनके मोहल्ले में रहते थे। मगर जब कुछ लोगों ने उन हिंदुओं को मारने की कोशिश की, तो गामा साहब जो थे वो आहनी दीवार बनकर सामने आए। वाह जी वाह। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूँ मगर मेरे मोहल्ले में किसी बेगुनाह हिंदू को मैं नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। तो ये जो खलीफा साहब की अपने मोहल्ले से, अपने मोहल्ले के लोगों से मोहब्बत है, इससे मुझे ये वाक़या याद आया। और उसके बाद तारीख़ ये बताती है कि लोगों के जज्बात भड़के हुए थे, तो उन्होंने गामा साहब पे भी हमला करने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ जी हाँ, ਸ਼ਾਹੀ। तो किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ता। तो तारीख़ ये बताती है कि गामा साहब ने उन हिंदुओं को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, सबको अपनी हिफाजत में रखा, अपनी जेब से उन्हें रकम दी और उन्हें बॉर्डर तक हिफाजत से छोड़ कर आए। वाह, क्या बात है। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। वो क्यों? यूरोप के बॉर्डर से छड़ आए। और गामा साहब ने तारीख ये बताती है कि 1 हफ्ते का राशन भी दिया उन हिंदुओं को कि आगे चल के भी शायद आपको इसकी ज़रूरत होगी। हालांकि पहलवान अपने अगों खाना चुक के कभी नहीं देता। तो मुझे वैसे खुशी होती है, जो अच्छी बात है उसका एतराफ़ करना चाहिए कि गामा साहब के इस रवैये का एतराफ़ जो है वो मैंने देखा है कि भारत में भी हुआ है। और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और वहाँ जो बड़े अखबारात हैं, वो जब भी गामा साहब पर को मज़ामीन लिखते हैं तो इस वाक़े का जिक्र ज़रूर करते हैं। शाह साहब ये भी ज़रा बताइए कि वो गामा से गामा दी ग्रेट कैसे बने हैं? ऐ तो नौकी का पट्ठा लग रहा है। यार वैसे वाकई अबू बकर साहब, आपकी जो शक्ल है वो अनोखी से मिल रही है। वो पट्ठा जो हमेशा खिंचिया रहता है। अबू बकर साहब ने बिल्कुल ठीक तवज्जो दिलाई, क्योंकि इस सेगमेंट में अबू बकर साहब हम हर मर्तबा एक अजीम पहलवान का जिक्र ज़रूर किया करेंगे। बहुत अच्छी। अगले हफ्ते हम गामा साहब से बल्कि शुरू करेंगे और गामा साहब की पूरी तारीख जो है वो नाजरीन के सामने रखेंगे कि किस कदर अजीम पहलवान थे वो और किस कदर अजीम किरदार के मालिक थे। बेशक। ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲੈ ਤੁਸੀਂ, ਖਾੜੇ ਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ। शाह जी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत मदद करे, जब पहलवानों की हुकूमत थी तब इनकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ हाँ, ये बड़े मज़े की बात की है। इन्हें गुर्ज खाना सेरे च मेरे को। गामा साहब जो थे, तफसीली जिक्र तो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे, मगर मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो थी वो गामा पहलवान की ग्रैंड डॉटर थी। हाँ तो गामा साहब इस टाइम इतने होंगे तो इन्हों का मनकना भन देना सी ना उन्होंने। किन्ने मेरे बंदे दे ते कान फड़ाए ने। हेलो, इधर गल सुने ना, चिड़े दे मूंह मारिया इधर मार है। घर दे काम तेरे कोल हुंदे नहीं। ਇਸ ਭਲਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ।
ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮੂ ਰੈਸਲਰ ਸਮਝੋ। ਇੱਧਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਡਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੇ 'ਚ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਬੁਲਬੁਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਐਜ਼ਰਾ ਛੂਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆ। ਆਮ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। वाकई ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਕਾਫ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨ ਆਏ, ਛਲੇਡੇ ਆਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਧਮਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਪਰੀਆਂ ਖੁਦ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੋ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੰਡ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਅੱਛੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ ਏ, ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਬੁਲਬੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। अच्छा फिर उस कुश्ती का क्या हुआ? ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। दोबारा कुश्ती करना चाह रहे थे? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ। अच्छा बुलबुल साहब, ये अभी आपके आने से पहले आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी, तो आपने भी कभी कोई कुश्ती लड़ी? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਏ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹਾਏ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਖਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੁੱਟੀ, ਬੁਲਬੁਲ ਤੜਪਿਆ। ओहो, क्यों? ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਬੁਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा नया सेगमेंट आपको कैसा लगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और वक्त हुआ है मौसीकी का। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने। शबनम मजीद। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से।
खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, कभी कहा न किसी से। और देखिए, फसाने का जिक्र हुआ तो मुझे अपने एक शेर याद आ गया कि तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, वो फसाने में अगर था तो कहाँ था, क्या था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट मायरा? जी शाह जी, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस का, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बारूदी सुरंगों की निशानदही करने वाला चूहा रिटायर हो गया। लो जी, ये चूहा हुण अपनी जगह ते अपना पुत्र भर्ती कराएगा। मगावा इस चूहे का नाम था। ये है कहाँ का जी? कंबोडिया के शहर पेनोम फिन से इसका ताल्लुक था। पेनोम फिंसिस? और 5 साल सर्विस के बाद मौसूफ पिछले महीने अभी रिटायर हुए हैं। किसी बिल च बह के रिटायरमेंट का मजा ले रहे हो। अच्छा जी, इनके जो फराइज मनसबी थे उनमें शामिल था कि ज़ेरे ज़मीन जो बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं उनकी मौसूफ निशानदेही किया करते थे। एक दिन बेचारों ने नजला हो गया, सुरंग च वड़े, उन्हें समझ नहीं आ उथे फिर बम फट गया, उथे फिर बम फट गया, मौसूफ दी उहदे च दुम जाया हो गया। हाय, दुम तो बगैर कितना क्यूट लगता हैगा। वो दुम से हाथ धो बैठा है, आपको क्यूट लग रहा है? हाँ जी, दुम तो बगैर चूहे का पापरम गवाच गया होगा। वो दुम तो बाद उन कच्चा पा के फिर। अच्छा जी, कहना यह है कि जो काम मेटल डिटेक्टर, ये बारूदी सुरंगों को जांचने का या उनकी शनाख्त का जो मेटल डिटेक्टर 4 घंटे में करता था, वो ये ट्रेन चूहा जो था ये 35 मिनट में कर लेता। और बेल्जियम से इसकी ट्रेनिंग हुई थी। लो जी, ये चूहा जिन्नियां गहराइयां से जा रहा है ना, ये चरसी चूहा जी। कंबोडिया की गवर्नमेंट ने मजीद 20 चूहों को बेल्जियम भिजवाया है ताकि वो इसी काम की तरबियत लेकर आ सके। शाह जी देखो, दुनिया चूहा कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो यार, इसका क्रेडिट भी इंसान को जाता है ना, उसकी तरबियत को, चूहे के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्सियात हैं उसको दरियाफ्त किसने किया? ये तो हजरत इंसान ने किया ना। वो पढ़े लिखे लोग ने ना जी, चूहे ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੂਹਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 50 ਦਾ ਗਲਿਆ ਨੋਟ ਤੇ 4 ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। अच्छा जी, देखिए, इंसान ने जब से जानवरों को जंगी और दीगर मकासद के लिए सुधारना शुरू किया, सच्ची बात यह है कि इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए भी जानवरों ने बड़ी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। यार, चूहे को तो आप यही एहसान नहीं दे सकते कि सैकड़ों तरह के तजुर्बात हुए हैं उस पर। क्या बात जी, बेचारा लम्बे प्यारे और बल्कि साइंसदान ने पूछा कोई एक अद्धा तजुर्बा रह गया तो कहा। आप देखिए ना कि उसने कितनी अजियत सही है, और उन तजुर्बात की वजह से जो मेडिकल की दुनिया में इनकलाबात आए हैं उससे इंसानों को कितनी राहत, कितनी बीमारियों से निजात मिली है। कहीं ना कहीं मुख्तलिफ दर्दों से जो हजरत इंसान को निजात मिली है उसका क्रेडिट आपको चूहे मौसूफ को देना होगा। चूहा बेचारा इंज करके लम्बे पे साइंसदान ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕੋ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੇਫੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी मायरा, व्हाट्स नेक्स्ट? शाह जी, हमारा बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ख्वाबनामा, और आज इस सेगमेंट का आगाज हम करेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपका सेगमेंट ख्वाबनामा बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे ख्वाब की ताबीर बता दें। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मेरी ख्वाब में एक बिल्ली आती है और फिर मेरी आँख खुल जाती है। शाह जी, बाजी को ये भी पूछना चाहिए कि बिल्ली आई है कि बिल्ला आया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। बिल्ली होवे या बिल्ला होवे, लैंड चूहा ही आया जी। अच्छा देखिए, बुजुर्गों का और अहले इल्म का ये मानना है कि बिल्ली की जिन्स जो है वो ख्वाब में माने नहीं रखती, यानी कि बिल्ला आए या बिल्ली आए उसकी ताबीर एक ही होगी। अलबत्ता किस पहर में आपने ख्वाब देखा है,
دن کے یا رات کے کس حصے میں آپ نے خواب دیکھا ہے، یا بلی یا بلے کو کس کیفیت میں دیکھا ہے، کس حالت میں دیکھا ہے؟ کس حالت میں دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے پینٹ شرٹ پائی ہے یا سلوار قمیض پائی ہے؟ تو بہرحال جس حالت میں دیکھا ہے، جس کیفیت میں دیکھا ہے، اوور آل خواب میں جس منظر نامے میں دیکھا ہے اس سے خواب کی تعبیر بدل جائے گی، مگر جنس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہ جی دا مطلب کہ خواب وچ بلا بچے بھی دے سکتا ہے؟ ایویں بلے دا تسی دھیان پواؤن ڈے ہو، اپنا کوئی منصوبہ بندی دا آفس میں؟ لو پوچھ رہا ہے خواب میں بلا بچے دے سکتا ہے؟ طاہر بھائی بلا تمہارے گھر میں آئے، تمہارے ڈر سے وہ تم کو پیسے دینا شروع ہو جاتا ہے۔ بلا ہوئی یا بلی ہے، میرے خیال کچھ جگہ لب رہے بچے دینا۔ مستانے نے خواب چ ویکھیا کہ بلے دے نال مل کے دودھ پین لگا۔ آہو یہ مخلوق الحالی ویکھ کے بلی یہ خواب چاہیے، ادھر سے چھچڑے لین چلے گی۔ شاہ جی خان صاحب کی خواب وچ بلی آئی، انہوں نے مار دیتی، کہندے خورے خرشم روزے اول، غربا کشتن روز اول۔ شاہ جی تبیر الودو بلی تو میرے خواب وچ بھی آندی رہی۔ ہاں جی یہ خواب چ بلی آئی، انہوں چوک کے لے گئی۔ انہیں بلی دیاں بڑیاں محنتاں کیتیاں، کہتا جو تم نے سمجھ کے لے جا رہی میں وہ نہیں، تو پاوے میری پوچھل چیک کر۔ تے بلی نہ لڑ پیا، کہنا جتھوں لے کے مینوں چھڈ گیا میں تے گھر بھول گیا۔ بلی نے پھر اس بیچارے نوں 7 گھر پھرائے۔ یہ بلی تے اینج پھرے جویں بادشاہ پھرن ڈیا ہوندا۔ بلی یہ گھر لب لب تھک گئی، اخیر نوں پکھے تے رکھ کے چلی گئی۔ چلو ہن بس بھی کرو۔ یہ ہن لوکاں نوں اپنے قصے سناوندا ہے کہ بلی دے بیٹھ کے میں بڑیاں جنگاں جیتی۔ ایڈی فوٹے نے بیٹھک چلائی ہے بلی دے نال آیا کر کے۔ بلی نے جدوں تھک جانا نے جنگ چھڈ کے انہوں کٹن لگ پنا۔ دشمنوں نے دودھ وکھانا، بلی نے انہوں سٹ کے دوڑ جانا۔ کئی بار بلی نے اس کر کے انہوں سٹیا کہ تیرے حصے دے تیر مینوں وجن ڈے۔ یہ میدان جنگ چ جا کے دشمن نوں کہدا ہوئے گل سنو لڑائی تہاڈی میری ہے، جے کسی نے کیتا میں اپنی لتاں توڑ دوں۔ ایک بار یہ بہت بری شکست ہوئی سی، یہ بلی دشمن دے بلے نہ دوڑ گئی۔ تو کس گل دا ساڑا ہے؟ بلی تو میرا آپس دا مسئلہ ہے، تو تبیر الودو جی۔ اچھا بھئی، اہل علم کا اور بزرگوں کا جو کہ تعبیر کے فن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ خواب میں اگر بلی کسی کے گھر میں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ چور اس کے گھر میں آئے گا۔ مگر ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر وہ معلوم بلی ہے، یعنی واقف بلی، آہو آندھی جاندھی جڑی ہے، مطلب واقف تو نہیں، مطلب آپ جانتے ہیں بلی کو، پہچانتے تو ہے نا آپ۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی ہے یا کسی دوست کے گھر میں ہے یا کزن کے گھر میں، تو آپ کے معلوم بلی، تو اگر آپ نے خواب میں معلوم بلی دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص آپ کے گھر میں چوری کرے گا آپ اس سے جانتے ہوں گے۔ اور اگر خواب میں بلی آئی مگر آپ اس بلی سے آشنا نہیں ہیں، یعنی آپ اس کے ساتھ فرار نہیں ہو سکتے، مطلب آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ اسے جانتے نہیں ہیں، اجنبی بلی ہے، آپ نے پہلی مرتبہ وہ بلی خواب میں دیکھی ہے، یعنی کہ نامعلوم بلی ہے، نامعلوم بلی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چور آئے گا آپ کے گھر میں وہ آپ کے جاننے والوں میں سے نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص چوری کرے گا جس کو آپ نہیں جانتے ہو۔ یعنی تالے تولے نہ گھر چلاؤ، یہ دیکھو یہ بلی جڑی ہے یہ واقف ہے، یا بلی نے پوچھ لو بھائی جی بلی تو ساڈی واقف ہے، تو نام دے گھر چ رہنی ہے یا نامعلوم ہے؟ چل دس میری بھੈਣ دیکھ بحث نہ کر، تے جے تو مینوں چور نہ پھڑوایا تے میں تیری۔ اچھا بلی شاہ جی کالی ہو یا وائٹ ہو یہ بھی نشاندہی کر دیو۔ یہ کالی دسنا ضروری، مگر چور کالی بلی ہوئے اسی کٹ کٹ چٹی دا اچھا جو ہنی صاحب نے نقطہ اٹھایا نا، میں پھر آپ کو بتا دوں، جو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمیشہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اہل علم کا بھی یہی ماننا ہے کہ خواب جو ہیں وہ اشارے ہیں، یہ کسی بھی نوعیت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کتنا ہی برا خواب کیوں نہ دیکھا ہو، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات دیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ خواب رد ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے کتنا ہی اچھا خواب کیوں نہیں دیکھا، کتنا ہی مال و دولت، کتنی ہی کامیابی کیوں نہیں دیکھی، اگر خواب دیکھنے کے بعد آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو وہ کامیابی کا خواب خواب بن کے رہ جائے گا۔ شاہ جی میرے خواب میں بھی اکثر بلی آتی تھی، اور جو بلی آتی تھی وہ میرے گھر سے کوئی نہ کوئی سامان لے کر جاتی تھی۔ ایک دن آئی تے وگ لے گئی، ہمسایاں نے بنیرے تے جا کے تے ماہم بن کے گانا سناون ڈئی، نال دے بلیاں نوں وہ متاثر۔ اچھا جناب، اہل علم اور بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ بلی اگر آپ کے خواب میں آئی اور کوئی چیز لے اڑی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو چور آپ کے گھر میں آئے گا وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا،
کوئی نہ کوئی آپ کی قیمتی چیز لے کر جائے گا. ناصر کے گھر جو بھی چور آئے گا وہ انشاءاللہ خالی آ جائے گا. اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں اگر بلی آئی مگر کھانے کی کوئی بھی عام سی چیز لے گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ چور کچھ نہ کچھ تو لے کر جائے گا آپ کے گھر سے مگر وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی کوئی بہت ہی مرغوب غذا ہے, کریلے گوشت, مطلب جو آپ نے چاؤ سے بنائی ہے, آپ کو پسند ہے, اگر وہ لے گئی بلی یا اس جانو مار دو لے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چور جو آپ کے گھر سے لے کر جائے گا وہ کوئی قیمتی چیز ہو. شاہ جی میں نے بھی ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں نے بلی کو بڑا مارا. بلی نے پھر صبح آ گئے انہوں نے بہت مارے. ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ. دیکھیے اگر خواب میں بلی آئی اور خواب میں ہی آپ نے اس بلی کو قابو کر لیا یا اس پہ غالب آ گئے, بندہ جنہ مرضی ٹیلنٹڈ ہوئے بلی تو غالب نہیں آ سکتا. یا جیسے کہ ابوبکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے مارا. جی جی بالکل ایسے ہی. ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ خواب ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ. تو اگر آپ نے خواب میں بلی کو مارا تو اہل علم اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو چور آپ کے گھر میں آئے گا آپ اسے پکڑ لیں گے, جانے نہیں دیں گے اسے آپ. ہاں جی برا جی میرے خواب وچ بھی بلی آئی, میں انہوں مارن واسطے دروازہ بند کیتا. بلی شرمان لگ پئی. کی ہو گیا ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? عمران نے ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਲਾਇਆ ਬਿੰਨੀ ਲਮਾਲ 5 ਤੇ ਪੂਰਾ. اچھا جی دیکھیں اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ خواب میں بلی آئی اور اس نے آتے ساتھ ہی حملہ کر دیا تو اب یہ چور کی علامت نہیں. ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ بیوی ਦੀ علامت ਲੱਗਦੀ. نہیں خواب میں اگر بلی آئی اور اس نے آتے ساتھ ہی آپ پہ حملہ کر دیا, اگر آتے ساتھ ہی حملہ کیا مگر صرف خراش آئی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو اس کی تعبیر اہل علم اور بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ بیماری آئے گی. اور اگر اسی جنگ میں آپ بلی پہ غالب آ گئے یا آپ نے بلی کو بھگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی. مستانے نو بلی نے نوندرا ماری, صبح دوائی لین چلا گیا. ਬਿੱਲੀ ਦੀ. اچھا یہ بات ہوئی خراش کی, لیکن اگر بلی نے آپ کو کاٹ کھایا, ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ. ویسے ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری دراز ہو, طویل بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہو سکتا ہے. اگر خواب میں یہ دیکھا کہ بلی نے کاٹا ہے اور نشان جو ہیں جسم پہ واضح ہیں, یہ فرمانا ہے بزرگوں کا اور اہل علم کا. بلی میں دیکھا رام نے چکی بیٹی بس نشان نہ پائی. اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے, اس کی تعبیر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ شخص جہاں کام کرتا ہے, دکان میں, آفس میں یا کسی بھی جگہ, تو اس کا جو باس ہے جس کا وہ سب آرڈینیٹ ہے, جہاں سے وہ تنخواہ پاتا ہے, آپ باس کہہ لیجئے, اس گھر میں اس کی شادی ہوگی. آپ کی یہ تعبیر سننے کے بعد ہر بندے نے پھٹے تھلے برآمد ہو گئے. اور ناظرین پروگرام کے آخر میں خواب پر ہی ایک شعر مجھے یاد آ گیا. اب دیکھیے کہ شاعر نے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کیسی حسرت بھر دی ہے اس میں. ہوگا تو وہی جو کہ مقدر میں لکھا ہے, ہوگا تو وہی جو کہ مقدر میں لکھا ہے, لیکن یہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.